हाय सांग मैंने नमस्ते जय जगन्नाथ गुड मॉर्निंग आम बाहर पड़े गाधेबा कही कल केमी गाधुच्च मजा कर आसतु मजा करवा और एंजॉय करवा माने एंजॉय नेबा बहुत मजा आसुची मुझे आज आसी गाधे आपको कही काली आसिक गाधे मजा ने मुझे भी आसी आप आसते मजा ने आसतु सांग मैंने एंजॉय करवा मजा करवा आसी जाइए गाधेबा आपण भी आसतु गाधेबा बहुत सुंदर हो लगुच मजा भी लगुच गाधेबा गाधबाध कर पड़ो पुणी आसला पानी बहुत जोर आसी बहुत जोर आसी गाधुआ सजाई आम बाहरी पड़े घर को जावाई तो बहुत मजा आसला गाधेबारे आपण भी आसतु मजा नियंतु और एंजॉय भी करंतु सांगसाथी धरी भी आसतु बाहरी पड़ू घर को पुणी खाई जीवु पुणी आस्का जावाई टिकट आने जीवु देखा जाऊँगी आमर जगह आप आसतु बुलवा और मजा मस्ती देखो ये कम चलती जेसीबी कम महाप्रभुर पूजा चलती बरीडा गाँ पड़ी आसलुणु ये पान नानीटा देखी देखो रास्ता को भली थाना पकईकि पूरा काचड़ा कर देइछंती आमर गाड़ी भी काचड़ा हो गलानी पईटा कौ भली काद कर पानी पकई पकई ओ बहु हाँ बा काम भी चली हाँ चल रख गाड़ी चलाऊँगी हाँ तो कहली नाई गले कि एबे ना अधघंटा घंटा पर इाड़ मात्र टे सफा अच्छी रोडटा हाँ चल रख आम बरीडा जगन्नाथ मंदिर जय जगन्नाथ स्वामी ये हूँ राधाकृष्ण मंदिर यहीटा हूँ बरीडार मऊ छक हनुमान छक जय बजरंग बालीकर आप तो जानते बरीडा रोड को भाई देखी दिखाते टे अति सुंदर रोड रोड भल से कौन कर पानी सस्ता बोली खाली भसौं जो दिन न मिल किणा पड़ो ना से बुझीपारे पानी महत्व कौन ये हूँ आम स्कूल देख धीरे धीरे देख धीरे धीरे आम स्कूल पे पाठ पढ़ी आसलु बरी ठाए कितु कौ भाई कॉलेज भी स्टार्ट हो गला वर्षे है ये हूँ आम स्कूल ये हूँ पिला कॉलेज हाँ बरीडार देख धान कौन आक्सीडेंट करने यहाँ हूँ कुशपल्ली देखु रास्ता बहुत अच्छी बढ़िया अच्छी कुशपल्ली रास्ता रास्ता भी चलता काम सरी जाइए बहुत छोट गाँव बड़ बड़ 20टा कि 25टा घर थी हाँ धान कि बहुत बढ़िया भगवान दयार वर्षा न हो भगवान न आसू गंजाटा कार्तिक मास ना ये प्रथम खाई These days I don't work out much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish it. Memory lane is a bit too far away from us. Once we keep close, we should never get close. जगटा ये जगटा आप देखिले कहवा
ହେଲେ ସୁନ୍ଦର ବି ଦେଖାଯାଉଛି ପ୍ଲେସ୍ଟା। ଆପଣ ଆସିକି ଯାଉନାହାନ୍ତି, ଲୋକେସନ୍ଟା ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଦେଖନ୍ତୁ, ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଯାହାକୁ ବି ଇନଷ୍ଟା ରିଲ୍ସ ବନେଇବାର ଅଛି ନା ଏଠିକି ଆସ, ମାନେ ବହୁତ ଲୋକେସନକୁ ଲୋକେସନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସିବ ନା ଭିଡ଼ିଓ ପୁରା ବୋବାଲିଆ ବନିବ, ଜବରଦସ୍ତ। କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ଗଞ୍ଜାମ ଟୋକା ଜାଣିପାରିଥିବେ କେମିତିକା ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଆସୁଛି, ମାନେ ପ୍ଲେସ୍ ବଢ଼ିଆ। ବାହାର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମ ଗଞ୍ଜାମରେ ବନାଉଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜାମ ଟୋକା ହାଇଲାଇଟ୍ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମଠି ତ ଟୋକାମାନେ ସପୋର୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି ବି, ଟୋକିମାନେ ହେଲେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେଉଁ ଭଳି, କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେସ୍ଟା କେଉଁ ଭଳି ହେଇଛି, ଗଛ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ଟର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ବରାବର 70 ଲାଗିଗଲାଣି, 80 ବି ଲାଗିଗଲାଣି, ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଓ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆସ୍କା। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଆଯାଉଛି ଆସ୍କା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବି ଡାଇରେକ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ନେଇଯିବି ଆଗେ ତ 2ଟା ଟିକଟ, ତାପରେ ଯିବୁ ଆମେ ଫିଲ୍ମ। କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି, ଯେମିତି କର୍ମ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଯିବ ଆମେ ଯିବୁ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍କୁ। କେଉଁଭଳି ସିନ୍ଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବରେ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ଇଏ ତ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ନଦୀ, କେଉଁଭଳି ନଦୀ, ଦୁଇଟି ନଦୀ ମିଶିକି ଏଠି ଆମର ଏଇ ନଦୀ। ଏଇଟା ଆମର ଛକ। ଆସିଯାଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି, ଦେଖ ଆମର ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାରୀକି କିଛି ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ। ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି ଆସ୍କା ଆଜି, କାହିଁକି ନା ରବିବାରଟା ନା, ସେଇ ସକାଶେ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। କଦଳୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆମେ ଆସିଯାଇଛୁ। ଏଇଟା ହୋଟେଲଟା, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟା, ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟରଟା ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର। ଫୋକସ୍ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ थोड़ा फोकस आस्ते से करिए। କାହିଁ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର आई डोंट नो। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ତ ଟିକଟ ମିଳିଲାନି, କାଉଣ୍ଟର ପୁଣି ବାହାରି ଅଛି। ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି, ଗୋଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଦେଖି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାହାରି ଯାଉ ବୋଲି। ଦେଖିବା ଗାଡ଼ି ଚାଲ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଠି ନାହିଁ, କୋଉଠି ଏଇଠି ଆଇଲାଣି ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ବାହାରିଛୁ ହଲ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଫିଲ୍ମ ପଡ଼ିଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା ହଲ୍ରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର, ଦେଖିଲେ ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବଜାର। ସଣ୍ଡେ ହଉ ବା ମଣ୍ଡେ, ଏଭ୍ରି ଡେ ସବୁବେଳେ ଏତିକି ଭିଡ଼ ଲିବ। ଆଉଠୁ ଅଧିକ ସିନା କମ୍। ସଣ୍ଡେ ହଉ ବା ମଣ୍ଡେ, ଏନି ଟାଇମ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ସବୁବେଳେ ଭିଡ଼। ତଥାପି ଆଜି ସଣ୍ଡେଟା, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଟିକେ। ମାର୍କେଟ ଶପିଂ ମଲ୍।
ठीक बाड़ी गोटे ना ओ बहुत भिड़ अच्छे संडे आपको कहली ना बहुत भिड़ अच्छी देखा हल रे कौ पड़ी केती भिड़ अच्छी आसतु हल को जी बाहरी एथर गला हल एथर देखु ओल्ड भी मेसन आम चलती आम आस्कारे एटा की भीतर आइछ रोड एटा विलेन 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 पड़ी विलेन हीरो आगर देखियो जे हां ए गोटे हीरो आगर देखियो जिबा आ देखिबा को फिल्म पड़ची कोन हम तो गाइस माने भी देखिबे ना को फिल्म पड़ची देखिए बाटिके आसंतु आस्का हॉल को पळेले कर्मा हल पड़े कर्मा पड़ी और टाइम है नहीं आम आसी बुलवा देखु विलेन और कर्मा पड़ी विलेनटा फास्ट सीन कर्माटा हूँ सेकेंड सीन आम आसलु कर्मा से देखा कर्मा तो ये ना 2टा 2:30 आम रिटर्न पलाऊँ हमर बहुत काम अछि विलेन देखिया अपेक्षा हमर बहुत काम अछि ना आम आसलु विलेन भी देखी दिखाँ आम टाइम ना विलेनटा 2टा अदू आसू देखा कर्मा को भाई फिल्मटा अनुभव को आम फ्रेंड तो से आसलु आज कर्मा देखा ये आम बरहमपुर टका जा एम तो टाइम है नहीं आम आसी बुलवा देखु विलेन और कर्मा पड़ी विलेनटा फास्ट सीन कर्माटा हूँ सेकेंड सीन आम आसलु कर्मा से देखा कर्मा तो ये ना 2टा 2:30 आम रिटर्न पलाऊँ हमर बहुत काम अछि विलेन देखिया अपेक्षा हमर बहुत काम अछि ना आम आसलु विलेन भी देखी दिखाँ आम टाइम ना विलेनटा 2टा अदू आसू देखा कर्मा को भाई फिल्मटा अनुभव को आम फ्रेंड तो से आसलु आज कर्मा देखा ये आम बरहमपुर टका जा